5 stars to Tilly's because these Levi shortalls are exactly how we want shortalls to fit. Levi shortalls, they're coming through with that slightly baggy fit. They're 100% cotton, so they just slouch on your body. I size down, you can size down, and they'll be a little more fitted, but with plenty of room. Negative me. Okay, next tayo. Ito me. Size niya 3XL padded. Oh. Size niya 3XL padded. Me, 229 pesos to. 229 pesos. Self-tie siya sa leeg ha. 229 pesos. Code niya 27. 27 madam. Code niya 27. Okay, next tayo. May ito, size 4XL padded, oh. Size 4XL padded. Mi, ano to? Kano to? Mi, 199 pesos na lang to. 199. Code niya 26. Code niya 26. Negative doon, Mi. Negative. Okay, next tayo. Ito, Mi. One piece. One piece, size 0XL, Mi. Size 0XL. One piece padded yan. 199 pesos, Mi. 199. Pa-flowy effect. 199, code niya 27. Code 27. Next tayo, Mi. Ito. Size 3XL padded, Mi. Size 3XL padded, oh. One piece, 3XL. Self-tie siya pa, halter. Mi, 199 doon. Madam, 199. Code niya 39. Code niya 39. Negative, Mi. Negative doon. Okay, next tayo. Next tayo, one piece. And then, in-next ko na naman ulit ang 2-piece, madam. 2-piece ang next ko dito after ng 1 piece. Ito, na-flex ko na. Ito, na-flex ko na. Ito din. Ito, hindi pa. Ito, hindi pa. Ito yan. Ito, ay, ito, hindi pa din. Hindi ko pa na-flex ito. Ito, di pa. Ito, oh. Hindi pa. Ito, di ko pa na to na-flex. Ito. Ito, Nick. Oh. Size 2XL, Mi. Size 2XL, padded. Oh, magigets nyo siya pagkasuot nyo na, Mi. 199 pesos na lang to, Mi. 2XL. Code niya 28. Mi, code niya 28, ha. Negative doon, Mi. Oh, next tayo. Ito, Mi. Size niya 3XL. Size niya 3XL. One piece padded. 229 pesos to, Mi. 229 pesos. Code niya 31. Mi, code niya 31, ha. Oh, next tayo. Ito, Mi. Size 4XL padded, Mi, oh. Size 4XL padded one piece. Mi, 199 pesos, ha. Ay, 229 pesos pala, rather. 229 pesos, code niya 28. Code niya 28. Wait lang, Mi, ah. May papalitan lang ko. May kailangan lang ako i-charge.
229 pesos for XL. Code niya po is 28. May code 28 dito. For XL yan ha. Next tayo. Ito, may pa self-tie tayo. Size niya, 2XL mi. 2XL pa self-tie siya. Self-tie. Mi 199 na lang to ha, 199. Code niya po is 30. Code niya is 30. Mi wala, mi. Sa ganito, wala po. Pasinang pad, mi. Ito siya, sis. Tanggalin ko, sis. Basta yan, mi. Ang hirap niya kasi ibalik eh. 199 lang to, mi ha. 199. Meron yan, sis, oh. Meron. Ganyan. Ayan. 199 na lang to, mi ha. Negative down, mi. Negative. Okay, next na ako ha. Another 199 pesos, mi. Another 199 pesos, one piece. 4XL naman to. Mi 4XL. Adjustable yung strap niya nasa likod. Mi code niya 31. Code niya 31. Code 31. Next tayo. Size 4XL padded, mi. Size 4XL padded. One piece. Mi 199 pesos. Mi 199 pesos. Code niya 83. Code niya 83. Thank you so much, Ma'am Ana. Thank you sa pag-purchase. Next tayo ha. Sorry po. Nangangati. Nangangati lalamunan ko eh. Next tayo, mi. Meron tayo ditong size 2XL padded. Size 2XL to, mi, oh. Kakaiba siya, oh. Adjustable yung strap niya sa likod. Mi, 229 pesos, 2XL, code niya 91. Code niya 91. Code 91. 229 pesos yun, ha. Negative doon, sis. Okay, meron tayo ditong ito. Size 1XL, mi, oh. Size 1XL. Ayan. Size 1XL, one piece. Ito yung bottom niya. Kasama yan, mi, oh. And ayan siya, oh. May detailing siya, oh. Mi, 199 pesos na lang. 199 pesos. Again, ang size niya po is 1XL. 1XL yun, mi. Tube type. Tube type na one piece, may detali din. Detali. 199 pesos, code niya 32. Code 32. Negative doon, mi. Siya, ito.